السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم للاجتماع في هذه البكرة المباركة في هذا المكان المبارك، فكما جمعنا وإياكم في هذه البكرة المباركة في هذا الشهر المبارك في هذا اليوم المبارك، نسأله أن يجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau menyampaikan salam penghormatan kepada kita semua, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita bertemu di tempat yang baik ini, pada kesempatan pagi yang baik ini, di bulan yang cukup baik, di hari yang baik. Semoga seperti apa Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan pertemuan kita di kesempatan yang baik ini. Dengan seperti itu juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk berkumpul di bawah naungan bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, burika li ummati fi bukuriha, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yad'a al-baraka haythu yasha' wal barakatu faydun ilahi yaj'alhu Allah fi ma sya' wa fi man sya' وينزله في أي وقت شاء، فالله يبارك في هذا المجلس وفي من حضر فيه وفي من عمل فيه خيرا سابقا أو لاحقا. Beliau menyampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah, kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada umatku di pagi hari. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan berkahnya kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di waktu kapan beliau menghendaki, dan semoga perkumpulan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. فيحرص الإنسان أن تكون أوقاته مباركة، وهناك للبركة أسباب يتعرض لها الإنسان حتى يكون عمره مبارك، والعمر المبارك يسع الأعمال الكثيرات في أوقات قصيرات. Sebaiknya kita selalu mencari dan mendapatkan waktu yang barokah. Dan waktu yang barokah ini mempunyai sebab-sebab, yang mana sebab ini harus dilalui dan didapatkan oleh kita semua, agar waktu-waktu yang dimiliki oleh kita menjadi waktu yang barokah dan waktu yang baik. فمن افتتح يومه بصلاة الصبح في جماعة، افتتح يومه بذكر الله وبالصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبتلاوة القرآن وبحضور مجلس العلم، فإنه يكون يوم مبارك، يوم يكون فيه في ذمة الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يؤذيه أن يدخل تحت أذية إنسي ولا جني. Seseorang yang membuka harinya dengan kebaikan, dengan sholat subuh berjamaah, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia sudah membuka harinya dengan kebaikan, dan dengan seperti itu pula harinya akan menjadi hari yang berkah, yang mana ketika harinya sudah menjadi hari yang berkah, maka dia selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa seorang pun menyakitinya karena dia sudah berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى الصبح في جماعة ظل في ذمة الله إلى أن يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة بات في ذمة الله إلى أن يمسي، فمن آذاه إنما آذى الله سبحانه وتعالى. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa seseorang yang sholat subuh berjemaah, maka dia dalam seharian itu berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia juga berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesehariannya sampai sore. Dan seseorang yang menyakiti orang tersebut, maka seperti halnya menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala. ويقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: الصبحة تذهب الرزق. معنى الصبحة هو أن يشتغل أول يومه بما لا ينبغي، أي بغير طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه يذهب بركة الرزق. وفي رواية: الصبحة تذهب بعض الرزق.
وهو الصبح إشغال اليوم بغير ذكر الله وبغير طاعة الله سبحانه وتعالى، بأن يفتتح يومه بشرب التمباك، أو يفتتح يومه بالنار، أو يفتتح يومه بالنظر إلى هذه الأجهزة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. Dalam sebuah keterangan disampaikan bahwasanya pagi yang tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu pagi yang dibuka dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi yang dibuka hanya dengan merokok, pagi yang dibuka hanya dengan melihat sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkah pagi yang seperti ini akan mengurangi keberkahan dia dan kehidupan sepanjang hari tersebut. Maka beliau mewanti-wanti kepada kita agar pagi kita dibuka dengan kebaikan, agar sepanjang hari kita selalu berada dalam keadaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira ma jaza nabiyyan an ummatihi. Kullu khairin dallana alaihi sallallahu alaihi wasallam wa raghhabana fihi, wa kullu syarrin حذرنا منه لأنه رحمة العالمين لأمته ولسائر الخلق أجمعين. Maka kata beliau, selayaknya kita semua selalu berterima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan terima kasih yang banyak. Karena kenapa? Karena setiap kebaikan yang nyampe kepada kita itu adalah petunjuk dari beliau. Tidak ada kebaikan seperti apapun kecuali oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan kepada kita. Begitu juga sebaliknya, tidak ada keburukan apapun yang mana oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwanti-wanti kepada kita agar ditinggalkan. Maka terima kasih dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kami selaku umatnya. لهذا نبهنا هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أن لا نفتتح يومنا إلا بطاعة الله. فإنك إذا افتتحت يومك بقوله الصبحة تذهب الرزق، إذا افتتحت يومك بطاعة لله واختتمته بطاعة لله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عما بينهما. Dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada kita agar kita selalu bisa membuka hari-hari kita, pagi kita dengan sesuatu yang baik. Jangan membiarkan pagi kita berada di dalam ketidakbaikan. Biar apa? Biar apa yang ada di antara pagi dan sore itu menjadi keberkahan, dan semua keberkahan kembali kepada kita semua. دخل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على سيدة نساء العالمين سيدتنا فاطمة الزهراء بنت سيد المرسلين، وجدها مضطجعة بعد صلاة الفجر وقال لها قومي يا بنية واشهدي رزقك، فإن الله سبحانه وتعالى يقسم أرزاق العباد في هذه الساعة، فعمرت من بعد طلوع الفجر إلى الإشراق وقت يقسم الله فيه الأرزاق، فمن أشغل يومه بغير طاعة الله أو نام يكون سببا في إذهاب بركة رزقه وإذهاب رزقه عنه، فليتعرض الإنسان للرزق بعمارة وقته بطاعة الله سبحانه وتعالى. Pada suatu ketika disampaikan oleh beliau bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemui putri tercintanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Pada waktu itu Sayyidah Fatimah lagi selesai sholat subuh. Sayyidah Fatimah dalam keadaan berbaring, tiduran. Maka dikatakan oleh Rasulullah, bangunlah wahai putriku dan sibuklah dengan mencari rezeki dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang yang menyia-nyiakan paginya, maka keberkahan rezekinya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah, kata beliau, kita di waktu pagi sibuk dengan mencari rezeki, tentunya dengan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengisi semua waktu-waktu kita, apalagi waktu pagi, karena kata beliau waktu dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari itu merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. هكذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب أحب الخلق إليه سيدتنا فاطمة الزهراء على الثقة بالله وعلى محبة طاعة الله وعلى التسبب لأسباب البركة. فلهذا عندما أتت إليه وقد أثر الرحاء على يديها من طلوع الأذى فيها فقالت له إن الرحاء عندما تطحن الطعام قد أثر على يديها
فجاءت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تطلب خادما يساعدها في عمل البيت، إذ أن عمل البيت تكاثر عليها مع خدمة زوجها وابنيها سيد شباب أهل الجنة. فلما طلبت منه خادما فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك بما هو أفضل لك من خادم؟ قالت: نعم يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. قال لها: إذا آويت إلى فراشك فسبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 34 وغلاق 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فلما رجعت إلى بيتها إلى عند زوجها ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد الخلفاء الراشدين المبشرين بالجنة، قالت له بماذا رجعت؟ قالت له: ذهبنا إلى الدنيا ورجعنا بالآخرة. فقال سيدنا علي وسيدتنا فاطمة: الحمد لله الذي اصطفانا بالآخرة وزوى عنا الدنيا. فقال: لقد ذهبت لأطلب خادما فأعطاني هذا الذكر. فمن مذ واظبت عليه سيدتنا فاطمة فترى البركة في أفعالها، وكأن خادما يساعدها وكأن ملكا يساعدها في أعمال بيتها وشؤون بيتها، ذلك من البركة في الوقت والبركة في الأعمال. فالله يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي بيوتنا وفي زوجاتنا وفي أولادنا. Seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik dan menjaga serta mengajarkan orang-orang kecintaan, orang-orang terdekat dengan beliau, termasuk diantaranya Sayyidah Fatimah. Pada suatu ketika beliau, Sayyidah Fatimah, mengeluh kepada Rasulullah dengan banyaknya pekerjaan rumah yang menjadi PR bagi beliau, yaitu dengan cara menggilis gandum sehingga untuk dijadikan bubur, sehingga dengan banyaknya pekerjaan. Di samping itu masih harus berbakti kepada suaminya, yaitu sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Habis itu Sayyidah Fatimah masih harus merawat kedua putranya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, yang dikatakan oleh beliau berdua ini merupakan gusti dari anak-anak mudanya ahli surga nanti. Dengan seperti itu menumpuklah pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah. Akan tapi apa yang diminta beliau? Beliau minta, Sayyidah Fatimah minta Rasulullah agar diberikan khaddam, agar diberikan pembantu pekerjaan rumah. Akan tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai putriku, inginkah engkau saya tunjukkan sesuatu yang lebih daripada sekedar khaddam, yang lebih baik daripada sekedar pembantu di rumah tangga? Bala ya Rasulullah, bala. Ini anjuran atau arahan dari seorang tua kepada anak yang mengeluh dengan pekerjaan rumah. Dengan pekerjaan rumah, sudah membantu, berkhidmah kepada suaminya, mengurus dua anak. Akan tapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan semerta-merta diberikan khaddam yang membuat ia terlena dengan pekerjaannya. Tidak, akan tapi ditawarkan sesuatu yang lebih baik daripada sekedar khaddam, yaitu apa? Kata beliau, disampaikan, jika kamu hendak tidur menuju ke pembaringan, maka bacalah tasbih 3 kali, 33 kali, tasbih 33 kali, setelah itu tahmid 33 kali. Tahmid pertama, tahmid alhamdulillah 33 kali, setelah itu tasbih 33 kali, dan takbir sebanyak 44 kali yang ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dengan seperti itu sudah merupakan sesuatu yang lebih daripada sekedar khaddam. Lalu dengan seperti itu pulanglah Sayyidah Fatimah dengan suaminya, yaitu Sayyidina Ali, dan disambut oleh para sahabat. Apa yang engkau dapatkan dari pengaduan itu kepada Rasulullah? Maka beliau menyampaikan, Sayyidah Fatimah dengan suaminya, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, saya berdua berangkat kepada Rasulullah memohon sesuatu yang sifatnya duniawi, yaitu pembantu, akan tapi pulang dengan membawa sesuatu yang bersifat ukhrawi, sesuatu yang bersifat kebahagiaan di akhirat, yaitu saya datang kepada Rasulullah meminta khaddam, akan tapi Rasulullah memberi saya bekal akhirat, yaitu amalan-amalan yang barusan. Maka hendaklah, kata beliau, hal ini kita istiqomahkan sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu
tahmid 33 kali, tasbih 33 kali, lalu takbir 44 kali, jadi jumlahnya 100. Dengan seperti itu maka kehidupan kita akan berkah dan mendapatkan yang lebih baik daripada sekedar tujuan hidup di dunia. فالبركة أصلها ومعدنها هو حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا لا تتبارك المجالس إلا بذكره، ولا يستجاب الدعاء إلا بالصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلهذا قال لا تجعلوني كقدح الراكب، أي لا تجعلوا صلاتكم علي في الدعاء في آخر الدعاء فقط، بل صلوا علي في أوله وفي وسطه وفي آخره، فببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستجاب الله الدعوات ويبارك الله في الأعمار والأوقات والأولاد والبنات. Beliau menyampaikan bahwa Sayyiduna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan cikal bakal dan asal muasal daripada semua keberkahan. Maka hendaklah majlis yang kita hadiri bertabarruk, memperbanyak salawat kepada Rasulullah, menyebut nama-nama Rasulullah di dalamnya, karena dengan seperti itu sebuah majlis akan barokah, doa akan barokah, zikir akan barokah jika semuanya di dalamnya dihiasi dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disampaikan oleh beliau, jika engkau berdoa jangan hanya dibuka dengan salawat lalu ditutup dengan salawat, akan tapi hendaknya di dalam semua doa itu ada salawat, di dalamnya salawat, pembukaan salawat, di dalamnya ada salawat, dan ditutupnya dengan salawat juga. Dengan seperti itu maka keberkahan akan didapat oleh kita. Bukan cuma keberkahan untuk kita, akan tapi untuk keberkahan untuk keluarga, anak, istri, sanak, saudara, famili, dan semua keluarga. فالبركة كل يطلبها في نفسه ولأحبابه، فما على الإنسان إلا أن يتسبب في هذه البركة. ونحن الآن في شهر مبارك، شهر رجب الأصب، التي تصب فيه الرحمات وتتبارك فيه الأعمال الصالحات ويزكيها وينميها المولى سبحانه وتعالى. Jadi kata beliau disampaikan bahwa barokah itu bisa didapat oleh semua orang yang menginginkannya. Maka semuanya kita agar mendapatkan barokah itu harus mempunyai sebab sendiri untuk menuju barokah itu. Apalagi saat sekarang kita masuk pada bulan yang cukup berkah, yang mana di dalamnya banyak kebaikan, kebaikan bertambah, yang mana bulan ini merupakan bulan pembuka dari bulan-bulan baik selanjutnya. Maka hendaknya kita selalu mencari sebab datangnya barokah itu agar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan baik ini. فمن بارك الله له في رجب بارك الله له في شعبان وبارك له في رمضان فكان يفوز بقيام ليلة القدر. فلهذا قال العلماء رضي الله تعالى عنهم: رجب شهر الغرس، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد، فمن أراد الحصاد الطيب المبارك فليبادر بالغرس في هذا الشهر المبارك رجب الأصب التي تصب فيه البركات والرحمات. Disampaikan oleh beliau bahwasanya orang Islam yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini, maka insya Allah bulan berikutnya, bulan Sya'ban juga akan diberkahi dan disampaikan ke bulan Ramadan. Dengan seperti itu diibaratkan oleh ulama bahwa bulan Rajab ibarat orang bercocok tanam adalah waktunya untuk menanam bibit. Dilanjutkan bulan berikutnya, bulan Sya'ban, merupakan bulan untuk menyiram dan memupuk bibit itu agar subur. Lalu kapan dipanen? Satu yang sudah ditanam mulai di bulan Rajab, disiram di bulan Sya'ban, maka akan dipanen di bulan Ramadan. Maka siapa yang menanam akan menuai dengan apa di bulan Ramadan? Mendapatkan banyak keberkahan, termasuk diantaranya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan fadilahnya malam Lailatul Qadar. فرجب شهر التكفير، ورمضان شهر التطهير. فإذا أردت الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنك وأن يطهرك فاحرص للرجوع إلى الله والتوبة إلى الله في هذا الشهر، فإنه شهر الاستغفار لله العزيز الغفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. Sampaikan oleh beliau bahwasanya bulan Rajab adalah bulan untuk menutup semua keburukan,
yang kita punya. Dilanjutkan ketika itu semua ditutup, maka dilanjutkan oleh bulan Ramadan berikutnya merupakan bulan pensucian, syahrut tathir, bulan penyucian diri. Maka barang siapa ingin ditutup semua aibnya dan dibersihkan, maka waktunya di bulan Rajab lalu disampaikan sampai ke bulan Ramadan. Disampaikan oleh beliau tadi dalam sebuah hadis disampaikan bahwa bulan Rajab merupakan bulan bagi Allah Subhanahu wa taala, syahrullah. Sementara bulan Sya'ban merupakan syahri kata Rasulullah, bulanku. Sementara bulan Ramadan adalah bulan untuk umatku. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل رجب على سائر الشهور كفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa keutamaan bulan Rajab dibanding dengan bulan-bulan yang lain itu ibaratnya perbandingannya adalah perbandingan keutamaan kalam Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan kalam-kalam yang lain dari perkataan firman ucapan selain dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup jauh perbandingannya. وفضل شعبان على سائر الشهور كفضل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين. Dan keutamaan bulan Sya'ban kata Rasulullah dibanding dengan bulan-bulan yang lain seperti halnya kelebihan dan keutamaan Rasulullah dibanding dengan para anbiya yang lain. هكذا رقبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأشهر المباركة الذي يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. هذه الحرم هي رجب الأصب ذو القعدة وذو الحجة والمحرم الحرام. الحسنات فيها تتضاعف وتبعد الشياطين عن قلوب عباد الله الصالحين حتى يتفرغوا لذكر مولاهم ومناجاة مولاهم في أوقات الاستجابات. والسيئات تضاعف، فاحرص أن تكثر من الحسنات وأن لا يكون لك في هذه الأشهر سيئات. Seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawasi kita selaku umatnya di bulan-bulan baik seperti bulan ini. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai 12 bulan dalam satu tahun ini, yang mana dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu yang dikatakan Ashhurul Hurum, yang mana dikatakan oleh Rasulullah Ashhurul Hurum yang 4 ini 3 berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sementara Ashhurul Hurum yang 1 pisah dengan yang 3 adalah bulan Rajab. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak pahala kepada kita yang dilakukan di bulan Rajab. Kebaikan-kebaikan yang dikerjakan kita di bulan Rajab akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan ruang celah yang sangat sedikit di dalam diri kita kepada syaitan untuk tidak menguasai, agar kita banyak fokus kepada kebaikan-kebaikan. Karena apa? Seperti halnya kebaikan juga dilipat gandakan di bulan-bulan baik ini, begitu juga keburukan yang dikerjakan. Maka jangan sampai keburukan dikerjakan di bulan ini, karena keburukannya juga akan berlipat ganda. الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان ويعين فيه على الصيام والقيام ويجعلنا من عتقائه ونقذائه من النار. Beliau berdoa seperti doa yang warid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita semua di bulan Rajab ini, juga di bulan Sya'ban selanjutnya, dan disampaikan ke bulan Ramadan dengan cara bisa berpuasa di bulan Ramadan siangnya, malamnya kita juga bisa menghidupkan malam bulan Ramadan dan menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka di bulan Ramadan nanti. Amin. كثير هي أسباب المغفرة وأسباب تكفير الذنوب خصوصا في هذا الشهر المبارك. قال وهب بن منبه قرأته الكتب المنزلة أن من قال 70 مرة صباحا و70 مرة مساء رب اغفر لي وارحمني وتب علي لم تمس النار له جلدا. Disampaikan oleh beliau bahwa sebab-sebab untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melebur dosa kita itu banyak. Sebabnya banyak, terlebih di bulan-bulan yang baik ini. Disampaikan oleh Abdullah ibn Mubarak.
Wahab ibn Munabbih, afwan, disampaikan oleh Wahab ibn Munabbih bahwasanya siapa yang membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 70 kali di bulan ini. 70 kali di bulan ini, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala api neraka menyentuh kulitnya. يواظب عليها الإنسان حتى يحوز المغفرة من المولى سبحانه وتعالى. فلهذا ذكر العلماء أن من الليالي التي يسن إحياءها أول ليلة من رجب، وليلة النصف من رجب، وليلة 27، وهي ليلة الإسراء والمعراج. Disampaikan oleh para ulama bahwa ada waktu-waktu yang harus kita rayakan, harus kita hidupkan, termasuk diantaranya malam pertama dari bulan Rajab, ba'da Lailul Ula sini. Dan di malam pertengahan bulan Rajab, yaitu tanggal 15 bulan Rajab, dan di malam tanggal 20. Ini 3 malam ini disampaikan oleh ulama, disunnahkan, dianjurkan kepada kita agar dihidupkan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal-amal baik di dalamnya. Ana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, idza kana yaum as-27 min Rajab, qama naharahu wa qama ليلة ذلك اليوم وأصبح معتكفا ذاكرا لله سبحانه وتعالى. فإذا جاء وقت العصر اعتكف على الدعاء وكان يقول هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن يوم 27 هو اليوم الذي نزل فيه جبريل أول ما نزل من السماء على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر المبارك. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa beliau sendiri ketika sudah nyampe malam tanggal 27 dari bulan ini, bulan Rajab, beliau hari siangnya tanggal 27 Rajab berpuasa, sementara malamnya itu bangun malam, menghidupkan malamnya, dan siangnya juga di samping beliau itu berpuasa, iktikaf di masjid, mengharapkan ampunan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai ketika waktu asar beliau menyampaikan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Seperti inilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyambut tanggal 27 Rajab. Kenapa? Karena pada malam tanggal 27 Rajab, malaikat Jibril itu merupakan waktu pertama kali turun kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. في هذا الحمل وفي هذا الشهر وفي مثل هذا الشهر المبارك كان حمله صلى الله عليه وآله وسلم، حملت به سيدتنا آمنة بنت وهب بأفضل مولود برز إلى هذا الوجود، وكان وجوده وبروزه إلى هذا الوجود في ربيع الأول. حمله. Dan disampaikan bahwa Rasulullah SAW dikandung pertama kali, benih yang ada di dalam rahim ibunya yang mengandung Rasulullah SAW adalah pertama kali dimulai dari bulan Rajab. Hamilnya ibunya mengandung Rasulullah SAW itu dimulai dari bulan Rajab dan dilahirkan di bulan Maulid. Wa kana najja Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Nuh alaihi salam في مثل هذا الشهر، في شهر رجب الأصب، عندما أتى الطوفان حمل الله سفينة سيدنا نوح في شهر رجب واستمر 6 أشهر حتى استوت على الجود في 10 من المحرم الحرام. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh ketika beliau berada di sebuah perahu dan diselimuti, digoncangkan oleh awan pada waktu itu, karena beliau dilemparkan ke laut dan bertahan di dalam perut ikan pada waktu itu sampai 6 bulan berikutnya. Akhirnya dari bulan sekarang itu 6 bulan berikutnya sampai nanti diselamatkan pada bulan Muharram. ولعظمة هذا الشهر عند الله سبحانه وتعالى جعل معجزته العظمى للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضل ليلة له صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج كان في شهر رجب. Dan untuk
merupakan keberkahan dari bulan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau diberikan malam yang istimewa, yaitu malam Isra Mi'raj yang terdapat di bulan ini. هذه كلها أسباب للبركة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها تعرضوا لنفحات الله تعرضوا لعطايا الله تعرضوا لبركات الذي ينزلها المولى سبحانه وتعالى فإن المتعرض للبركة يحوز البركة والمتعرض للمغفرة يحوز المغفرة. Ini semua merupakan yang disebutkan oleh beliau dari tadi tentang keberkahan-keberkahan dan kebaikan yang terdapat di bulan ini, semuanya merupakan sebab-sebab datangnya barakah. Maka disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nafahat, mempunyai apa istilahnya aura yang baik, ruh yang baik yang akan menghampiri kita semua. Maka harus berusaha untuk meraihnya. Siapa yang berusaha? Siapa yang berusaha untuk mendapatkan keberkahan itu maka akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga siapa yata'arrad nafsahu, yang mana dirinya digiring kepada sebuah sebab maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan dan maghfirah kepada orang tersebut. لهذا يبارك الله سبحانه وتعالى في الحسنات بعشرة أمثالها ويضاعفها إلى 700 ضعف ويباركها إلى ما شاء إلى أضعاف كثيرة. Dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam semua kebaikan yang dikerjakan. Satu kebaikan bisa sampai dilipat gandakan dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala menjadi 10, bahkan sampai menjadi 700 kebaikan. Dan begitu juga selanjutnya akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita tidak bisa menghitungnya. جاءت سيدتنا فاطمة الزهراء إلى أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قالت يا رسول الله الملائكة غذاءهم التسبيح والتحميد والتكبير والتمجيد للمولى الكريم. وكانت لها أيام لم تذق طعاما ولم تطبخ طعاما في بيتها، فقال لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أباك من مذ 3 أيام لم يذق ذواقا ولم يطعم طعاما، وقد جاءني جبريل وعلمني 5 كلمات أعطيك، وقد جاءتنا أعنز أي من الغنم، أعطيك منها أو أعلمك كلمات علمنيها جبريل عليه السلام الذي تربت في حجر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما اختارت الدنيا، قالت اختارت ما علمك جبريل ولم تختر الأعنز الموجودة، فإن شئت علمتك إياها وأعطيت الأعنز أي الأغنام ال5 إلى الفقراء والمساكين. فقالت اختار سيدتنا فاطمة الزهراء ما أتى به جبريل من وحي السماء طري غضي لأن فيه البركة، فاختارت البركة. فقال لقد نزل علي جبريل الآن وعلمني هذه الكلمات، فمن قالها سهل الله له رزقه وبارك الله له في عمره وسهل الله له الذرية المباركة، وهي يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. Pada suatu ketika disampaikan oleh beliau bahwa Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai ayahandaku, sesungguhnya para malaikat itu makanannya adalah tasbih, tahmid dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Itu para malaikat. Sementara kita manusia membutuhkan makanan tidak seperti makanan para malaikat. Nah, tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada putrinya ini, wahai anakku, perlu kamu ketahui bahwa saya di sini, kata Rasulullah, sudah 3 hari tidak makan. Sudah 3 hari tidak makan. Akan tapi apa? Saya tidak merasakan lapar karena Sayyidina Jibril datang kepada saya dan mengajari bacaan-bacaan yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala agar saya bisa kenyang. Seperti halnya para malaikat, makannya dengan tasbih, dengan tahmid dan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditawarkan, saya mempunyai sekian kambing. Disebutkan kalau enggak keliru dari beliau itu 5 tadi.
Apakah kamu ingin 5 kambing ini untuk menjadi makanan atau kamu akan menerima ajaran yang disampaikan oleh malaikat Jibril sebagai gantinya? Maka disampaikan oleh beliau, tidak mungkin, mustahil bagi orang yang berada di bawah pendidikan tarbiyahnya Rasulullah memilih hal duniawi. Maka beliau Sayyidah Fatimah memilih apa yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan membiarkan kambing 5 ini yang ditawarkan untuk disedekahkan kepada fuqara dan masakin pada waktu itu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Jibril kepada Rasulullah untuk mendapatkan keberkahan dalam rezeki, mendapatkan keberkahan dalam keluarga, sehingga orang juga bisa menahan lapar. Barusan narju at-talqin maratan ukhra sadi. Hadhil kalimah min يا أول الأولين ya awwalal awwalin ويا آخر الآخرين wa ya akhirul akhirin ويا ذا القوة المتين wa ya dzal quwwatil matin. ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. Ya, kalimat itulah yang disampaikan oleh Sayyidina Jibril kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah sekalipun tidak makan dalam keadaan dalam 3 hari tidak merasa lapar, maka disampaikan kepada putri tercintanya agar makanan yang ada di rumah menjadi berkah, makan sedikit bisa menjadi kenyang bertahan selama sekian hari. والذي يجمع لك البركة والخير كله أن تملأ قلبك بمحبة الله وبمحبة رسول الله وبمحبة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبمحبة صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan yang menjadi sumber keberkahan yang paling utama adalah ketika kita memenuhi hati kita dengan mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada semua keluarga Rasulullah dan cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Dengan seperti itu, maka itulah asal dari semua keberkahan yang dapat kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. أما محبتك لله سبحانه وتعالى أن تحب لله وتبغض لله. قال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه: إذا رأيت أحدا فاعرض أعماله على الكتاب والسنة، أعرض أفعاله على الكتاب والسنة، فإن وافقتها فأحبه، فإذا تحبه تكون لله، محبتك لله. وإذا خالف الكتاب والسنة فتبغضه لله، لأنه خالف كلام الله، خالف كلام حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، فحينئذ أحببته لاتباعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وامتثاله لأوامر الله فأحببته لله. وإذا خالف كلام الله، خالف أوامر الله، خالف اتباع حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، أبغضته لله، فحينئذ ذلك يكون الحب في الله والبغض في الله الذي يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها من أقوى عرى الإيمان. Termasuk yang disampaikan oleh beliau tadi merupakan sumber dari keberkahan yang dapat kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan mahabbah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa ketika kita melihat seseorang yang pekerjaannya itu tidak sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan apa yang terdapat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, melenceng dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bencilah orang tersebut karena Allah. Bencilah karena perbuatannya menyimpang dari tuntunan syariah. Bencilah orang tersebut bukan karena orangnya, tapi karena perbuatannya yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu kita sudah dikatakan kita benci pada seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melihat mendapati seseorang yang pekerjaannya sesuai dengan apa yang ada di dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cintailah orang tersebut karena perbuatannya sesuai dengan syariah. Seperti itu juga kita bisa dikatakan bahwa kita cinta kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah tertanam dalam diri kita al-mahabbah fillah wal bughdu fillah, dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-mahabbah fillah wal bughdu fillah itu merupakan ikatan iman yang paling kuat, ikatan iman yang paling kuat. العالم المبارك الذي يقرب الله من العباد ويقرب العباد من الله سبحانه وتعالى. يقرب العباد إلى الله بأن يرشدهم لما يرضيه مولاه عنهم سبحانه وتعالى، ويقرب الله من العباد بأن ينشر رحمته للعباد
ورأفته ومغفرته ولا يؤيسهم من رحمة الله بل يطمعهم في رحمة الله إذ لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الخاسرون. Orang-orang yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menunjukkan orang lain agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memberikan isyarah petunjuk kepada orang lain agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak membuat orang lain malah lebih jauh dan bahkan membuat orang lain putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena disampaikan oleh beliau tadi kutipan dari ayat yang disampaikan bahwasanya tidak ada seorang pun yang putus asa dari rahmat dan ampun Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang kafir dan orang-orang zalim. ومحبتك لحبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو إظهار شريعته والدعوة إلى ملته فتجتهد في من كان عاصيا تنصحه للرجوع عن معصيته في من كان كافرا تريه أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن تتجسد فيك فيكون ذلك سبب انتقاله من الكفر إلى الإسلام من المعصية إلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. Adapun sumber keberkahan yang kedua yaitu ketika dalam diri kita sudah tertanam mahabbah cinta karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan oleh beliau seperti apa cinta karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa ditempuh dengan cara izhar syariatihi, menampakkan dan menyampaikan syariat-syariatnya Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara bagaimana? Ketika sesama Muslim kita menampakkan ajaran yang benar agar orang lain bisa meniru kita dengan ajaran yang benar. Jika kita ingin menampakkan syariat Allah, syariat Rasulullah kepada orang non-muslim, orang kafir, maka tampakkanlah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala sehingga orang yang bermaksiat bisa menjadi taat dari orang Islam dan orang kafir yang kafir menuju Islam, masuk Islam yang pada akhirnya mengikuti langkah dan jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebabkan oleh orang ini. Dengan seperti itu orang ini sudah bisa dikatakan mempunyai kecintaan karena Rasulullah di dalam hatinya. إذ أن محبتك لله سبحانه وتعالى دليلها اتباعك لحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشاهد قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Karena orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka dengan sendirinya akan melaksanakan semua syariat yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena hal itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, "Qul," katakanlah, "in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian mengaku cinta kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد قال صلى الله عليه وسلم العامل بسنتي في آخر الزمان أي عند فساد الأمة عند فساد أمتي له أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. Beliau menyampaikan bahwa orang yang mengerjakan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman, di zaman fitnah seperti sekarang ini, maka akan mendapatkan 50 pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat bertanya, apakah dari golongan kita atau dari mereka? Bal minkum. Itu semua ketika dikerjakan oleh kalian. Kita umat Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu bertamasuk, berpegang teguh dengan amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. ودليل محبتك لحبيب الله محمد هو محبتك لأهل بيته وصحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Dan merupakan bukti bahwa kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara mencintai semua keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله لما يغدوكم به من نعمه فله على كل لمحة نعمة بل على كل مجرى من نسم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semua dalam sebuah hadisnya, Ahibbullah, ahibbu Allah, cintalah kalian semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kenapa? Karena dalam setiap desah nafas kita, bahkan dalam setiap lubang pori-pori yang dimiliki oleh kita itu semuanya terdapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegaskan dalam ayat tadi, jika kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wa ahibbuni bihubbillah subhanahu wa ta'ala lianna ahabbil ahbab ila rabbil arbab
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأحبوا أهل بيتي لحبي فالله يجعلنا وإياكم من المحبوب عند الله وعند حبيب الله وعند أهل بيته وصحابته أجمعين يا رب العالمين. Dan diteruskan oleh beliau, ketika kita sudah dianjurkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah aku, kata Rasulullah, karena kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena saya adalah Rasulullah merupakan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintailah Rasulullah karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga cintailah keluarga saya dan para sahabat saya, kata Rasulullah, karena kecintaan saya, karena kecintaan engkau kepada saya. Dan beliau di akhir perjumpaan ini menyampaikan sebuah doa, semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, dan mencintai para sahabat-sahabat Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man istana'a li ahli baiti ma'rufan wa lam yukafi'hu fid dunya, fa ana ukafi'uhu yawmal qiyamah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man istana'a li ahli baiti ma'rufan walam yukafi'uhu fid dunya fa ana ukafi'uhu yaumal qiyamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa barang siapa berbuat kebaikan kepada keluargaku, keturunanku, kata Rasulullah, dan tidak dapat balasan di dunia, berbuat baik kepada seorang habib dan tidak mendapatkan balasan di dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membalasnya nanti di akhirat. Qala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ارقبوا محمدا في أهل بيته إذا فاتتكم رؤيته فلا تفوتكم رؤيته آل بيته إذا فاتتكم تعظيمه ونفعه فلا يفوتكم تعظيم أهل بيته ونفعهم فإنهم وسيلة لمحبة الله ومحبة حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan, hormati dan cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak bisa mencintai Rasulullah, jika kita tidak bisa memandang Rasulullah dan mencintainya, maka pandang dan cintailah keluarga Rasulullah. Jika tidak bisa mencintai dan menghormati dengan memandang keluarga Rasulullah, maka cintai dan pandanglah sahabat-sahabat Rasulullah, karena semua itu mengarah kepada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu 'alimin جمع هذه المحبة يقتدى به ويكون من أهل السنة والجماعة، محبة الله ومحبة رسوله ومحبة أهل بيته ومحبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فذاك يكون من أهل السنة والجماعة ويقتدى به ويؤخذ عنه. وكل من خرج عن هذه المحبة ولم يكن له فيه شيء فإنه يبعد عنه لأنه خارج عن أهل السنة والجماعة. Disampaikan oleh beliau, maka hendaklah kita semua berada dalam jalan mahabbah ini, karena ini merupakan dalil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Orang yang cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta keluarga Rasulullah, dan cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Maka orang yang tidak cinta salah satu dari kelompok golongan-golongan yang barusan, maka itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. فاحرص أن يكون لك نصيب من محبة الله ورسوله وأهل بيته وصحابته، حتى أن المحبة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما رأى سيدنا ثوبان هزيلا شاحب الوجه قال له: ما بالك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله إذا مضى يوم لم أرك فيه لم أذق طعاما ولم يطب لي الحياة. ففكرت فقلت: إذا كان هذا في الدنيا فكيف يوم القيامة؟ إن دخلت النار لم أره، وإن دخلت الجنة كان في منزلة الأنبياء والمرسلين وكنت دونه في المنزلة. قال: يا ثوبان المرء مع من أحب. فلما أخبر الصحابة بهذا الحديث اتخذ الصحابة يوم قيل فيه هذا الحديث عيدا. فالله يجعلنا من المحبوبين المحبين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحابته يا رب العالمين. Maka disampaikan oleh beliau, hendaklah kita selalu berusaha untuk mendapatkan bagian dari mahabbah ini, bagian dari mahabbah Rasulullah, mahabbatullah, mahabbah Rasulullah, dan mahabbah keluarga serta sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat yang bernama Sayyidina Thauban
dalam keadaan kurus, kering. Ditanya oleh Rasulullah, "Ma bika ya Thauban? Apa yang terjadi kepadamu wahai Thauban?" Dijawab oleh Thauban, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi kepada saya ini karena ketika tidak dalam sehari saja saya tidak melihat engkau, maka saya tidak bisa makan, tidak bisa minum. Sehari saja Sayyidina Thauban tidak bisa melihat Rasulullah, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Sehingga seperti inilah keadaan saya. Ini di dunia wahai Rasulullah. Bagaimana nanti di akhirat jika sekiranya saya tidak bisa melihat engkau karena engkau pangkatnya di surga bersama para anbiya, sementara saya di surga. Kalau masuk surga sementara saya di surga adalah bersama orang-orang yang di bawah. Bagaimana saya bisa melihat engkau di surga? Dan keadaan saya menderita ketika tidak melihat engkau. Dijawab oleh Rasulullah, "Ya Thauban, almar'u ma'aman ahab." Orang itu akan selalu bersamaan dengan orang yang dicintai. Dengan seperti itu, secara tidak langsung Rasulullah mengatakan bahwa Thauban, ente bakal bersama saya nanti di surga. الذي لا يعظم الله بما يليق به ولا يعظم حبيب الله بما يليق به ولا يعظم أهل بيت النبي محمد ولا صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحذر أنفسنا منه ونحذر أولادنا وطلبتنا لأنهم يبعدون عن البركة ويبعدون عن رحمة الله سبحانه وتعالى ولا تنزل البركة ولا الرحمة إلا على قلوب مليئة بالمحبة لله ولرسوله ولأهل بيته وصحابته رضي الله تعالى عنهم. Orang-orang yang tidak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenarnya, orang-orang yang tidak bisa mengagungkan Rasulullah dan semua keturunan Rasulullah dengan sebenar-benarnya, maka orang yang seperti itu hendaklah mengoreksi diri, takutlah dengan keadaan seperti itu, dan juga diingatkan kepada keluarganya, karena dengan seperti itu tidak adanya kecintaan kepada Allah, tidak ada kecintaan kepada Rasulullah dan kepada keluarganya, dia tidak akan mendapatkan keberkahan. Maka keberkahan tidak bisa didapat kecuali dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada keluarga dan seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الله يجعلنا من جملة أحبابه ويسلكنا طريقة أحبابه ويقربنا إلى أحبابه ويمجيتنا مع أحبابه ويحشرنا مع زمرة سيد أحبابه حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk orang-orang yang didekatkan kepada kasih besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didekatkan dengan cinta kepada keluarganya, didekatkan kepada cinta kepada para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dengan cinta-cinta itu semua. ويبارك الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس وفي من قام بهذا المجلس وفي هذا المكان وفي من درس فيه وعلم فيه وفي من حضر فيه بنية صادقة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ويبارك في أهليه وفي ذويه وفي كل من يواليه يا رب العالمين. Beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir di majelis ini mendapatkan siraman barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir, anggota majelis, yang mengadakan majelis dan semua keluarganya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan kesempatan kepada para hadirin jemaah untuk bertanya. Mungkin bisa langsung. Ya. Beliau memberikan kesempatan kepada para hadirin, para jamaah, bapak dan ibu untuk kalau barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadratus Syekh, yang ingin kami tanyakan bagaimana cara kita menjaga yang lagi berusaha untuk selalu dekat dengan habaib agar menjadi umatnya Nabi Muhammad sesungguhnya, tapi kadang kita tergoda oleh sebagian masyarakat yang apabila didatangi para habaib seolah-olah yang tidak suka. Itu bagaimana sikap kita untuk terhindar dari keteledoran kita agar tidak terbujuk dari orang-orang yang tidak mencintai habaib atau duriatun Nabi. Demikian yang kami tanyakan. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Khalil dari Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah. Demikian. Aqulu qauli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سأل Dijawab. هذا السائل سأل هذا السائل يا سيدي المحب لرسول الله ولذريته كيف نحافظ أنفسنا على حب رسول الله وهو يرى كثيرا من الناس من الأناس كأنه إذا جاء إليه الحبيب إذا جاء إليه ذرية الرسول كأنه لا يسره ولا يحبه وكيف عن هذه المسألة؟ إذا نشر العلم عرف الفضل لأهل الفضل كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. Jadi beliau menjawab pertama, ketika sebuah ilmu maka keutamanya akan kembali kepada orang yang mengajarkan, kepada sahibul fadl. Karena orang dikatakan oleh beliau, disampaikan bahwa orang tidak bisa tidak tahu keutamanya orang yang fadil, orang yang utama, yaitu seperti habaib, kecuali orang itu merupakan juga orang yang istimewa, orang yang utama. دليل الجهل عدم تعظيم ما عظم الله. دليل الحمق عدم محبة ما أحب الله وأحب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا علي بن أبي طالب دخل المسجد والمسجد ملآن ولم يجد مكانا فأراد أن يجلس عند الباب فنظر يمينا وشمالا ونظره سيدنا أبو بكر الصديق وكان بجانب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأشار إليه هنا يا أبا الحسن وجعله بينه وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ولم يأمر أحد بالقيام ولم يأمر أحد بالحركة. عندما رأى ذلك من سيدنا أبو بكر من تقدير وتعظيم سيدنا علي قال سر وجهه وإذا سر فاستنار كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. Dilanjutkan oleh beliau dalam jawaban yang barusan, merupakan dalil, bukti, kebodohan dan kerusakan cara berpikir seseorang ketika seorang itu tidak bisa menghormati dan mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengagungkan Rasulullah. Rasulullah mengagungkan semua keturunannya. Jika ada orang tidak bisa mengagungkan keturunan Rasulullah, berarti tidak mengagungkan Rasulullah. Ketika tidak mengagungkan Rasulullah, maka tidak mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat bodoh, tindakan bodoh sama sekali. Bahkan suatu ketika di sebuah majelis Sayyidina Ali datang dan tidak mendapatkan tempat pada waktu itu karena majelis sudah penuh dengan para jamaah di masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Rasulullah ada di depan, di sampingnya ada Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar melihat Sayyidina Ali duduk di samping pintu, di paling ujung sana, karena sudah tidak mendapatkan tempat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tahu karena ini adalah keturunan Rasulullah, maka dipanggillah Sayyidina Abu Bakar. Padahal pada waktu itu Rasulullah tidak ada tindakan apa-apa. Dipanggilnya oleh Rasulullah Sayyidina Ali. Ini wahai Sayyidina Ali, ditempatkan pas di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan seperti itu Rasulullah kelihatan senang, bahagia. Dan ketika Rasulullah bahagia, memancarkan sebuah sinar seperti halnya sinar malam bulan purnama. Dan dikatakan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan tahu keutamaan orang yang utama kecuali bagi orang yang utama. Jadi orang yang menghormati Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mulia, maka memuliakan orang yang mulia. Sayyidina Abu Bakar punya banyak keutamaan, maka memuliakan dan menghormati keutamaan yang ada di dalam Sayyidina Ali. Nah, seperti itu sudah cukup jelas Bapak ya. Jadi intinya kembali pada hati kita semuanya. Hati kita bagaimana kita mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Mungkin dari jemaah ibu-ibu satu ya.
mohon ibu-ibu yang bertanya dengan bahasa yang jelas ya. Kalau bisa jangan pakai bahasa Sunda. Saya tidak bisa menerjemahkan ke bahasa Arab, bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Syekh, kami sebagai anggota majelis ingin sekaligus memetik pelajaran dari Syekh tadi, yaitu dengan bacaan Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Awalul Awalin, Ya Akhirul Akhirin. Kesininya tidak tercatat, mohon dibaca dengan jelas, kami catat insya Allah sebagai cinta kepada keturunan Nabi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'am ya Sidi, qalat bitawadu'iha bi annaha 'indama hadarat al-majlis turidu al-'ilm wal barakah. وكما تريد العلم والبركة كذلك تريد العمل بما ألقيتم لدينا من الكلمات فهي تريد أن تلقنها مرة أخرى يا سيدي على هدوء والتمهل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن صحت لنا الإجازة عن مشايخنا فقد أجزناكم من أوراد ساداتنا آل بعلوي في الورد اللطيف لسيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم اللهم يا عظيم السلطان، وفي الورد اللطيف للإمام الحداد، وفي راتب الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وفي الراتب الشهير للإمام الحداد. وأجزناكم في هذا الذكر المبارك للبركة والاستجابة الدعاء وتسهيل الرزق، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين بعد كل فريضة. وأجزناكم إجازة خاصة في بسم الله الرحمن الرحيم 21 مرة صباحا و21 مرة مساء، أمان من السرقة ومن الحريق ومن الغرق ومن حوادث السيارات. وأجزناكم في هذه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة الجمعة 100 وكل ليلة 10 مرات. إن صحت لنا الإجازة فيما ذكرنا فقد أجزناكم فيما ذكرنا. Qabilna. Jadi sudah lebih jawaban yang diberikan, bukan hanya sekedar tuntunan yang barusan, tapi semua wirid Wirdul Latif, semua wirid yang dimiliki oleh beliau sudah diijazahkan kepada kita, dan sebagai simbol bahwa kita menerima ijazah ini dengan perkataan qabilna. Hadirin hadirat, beliau memberikan ijazah tadi banyak. Kemudian nanti setelah beliau mengatakan ajaznakum, para hadirin dan hadirat mengatakan qabilna bersama-sama. Seperti itu. Kemudian nanti beliau juga akan mengulang kalimat Ya Arhamar Rahimin. Para hadirin dan hadirat bersama-sama ikut. Maksudnya seperti itu. Betul. يا أول الأولين Silakan. Ya awwalal awwalin ويا آخر الآخرين wa ya akhirin ويا ذا القوة المتين wa ya dzal quwwatil matin ويا راحم المساكين wa ya rahimal masakin ويا أرحم الراحمين. wa ya arhamar rahimin. أجزناكم فيما ذكرنا. Silakan bareng-bareng. Qabilna. الله يرحمنا ويرحمكم ويجعل الجمع اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مصعوما ويرحمنا وإياكم ويبارك لنا ولأولادنا وأحبابنا ويجعل هذا المجلس مجلسا مباركا ربنا يزكيه وينميه وفي كل من حضر فيه ويصلحنا ويصلح بنا ويجعلنا وإياكم من الصالحين ويبعد عنكم الطالحين ويكفينا وإياكم شر المؤذين والمتعدين من قريب وبعيد ويجعلنا وإياكم في الحرز الحصين من جميع الأذيات وفي الحرز المكين من الذنوب والخطيئات ويبدل سيئاتنا إلى حسنات
يا قديم الإحسان إحسانك القديم، يا دائم المعروف معروفك الدائم، يا ذا الجلال والإكرام. الله يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما. يغفر لنا ولكم ما مضى ويحفظنا إياكم فيما بقي، ويعزنا بالطاعة ولا يذلنا بالمعصية، ويشغلنا به عمن سواه، ويقطع عنا كل قاط يقطعنا عنه، ويلهمنا ذكره وشكره وطاعته وحسن عبادته، واجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات، يخلينا عن كل خلق ذميم وحلينا بكل خلق حميد كريم يا رب العالمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا الله يا كبير يا عزيز يا متعال. واجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وبارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا من عتقاء ونقذاء من النار يا رب العالمين. يا ربنا جميعا وإياهم حياة طيبة، واحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوهم وعدونا، وتولنا بولاك، واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.